ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತಹು. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮೊಜಮ್ ಪಾಷಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ 1995 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಕರ್ ಐಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30/10/2025 HKGN ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜನಾಬ್ ರಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಖಾಲಿದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಮುತ್ತೋಲಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ದಿನಾಂಕ 30/10/25 ತಪ್ಪದೆ HKGN ಶಾದಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಆ ದಿನ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. मैं सैयद मोजम पाशा, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर दावणगेरे, आपसे मुखातिब हूं. तमाम दावणगेरे जिले के औकाफी इदारों के जिम्मेदारान, मुतवल्ली हजरात, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तमाम इदारे के जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश की जाती है, क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उम्मीद एक्ट 2025 वक्फ एक्ट को तरमीम करके लागू किया गया है. इस उम्मीद एक्ट के तहत बतारीख 5 दिसंबर 2025 के अंदर तमाम औकाफी इदारों के दाखिलात उम्मीद पोर्टल में अपलोड करना है, वरना बहुत मुश्किल होगी. इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के हमारे एक्स चेयरमैन जनाब अनवर बाशा साहब, एक्स चेयरमैन और मेंबर रियाज खान साहब, एक्स चेयरमैन और हाली मेंबर जनाब खालिद अहमद साहब, एक्स चेयरमैन और हाली मेंबर, इन लोगों ने बतारीख 30/10/2025 को HKGN शादी महल में सुबह 11 बजे से एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया है. इसमें तमाम उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के बारे में जो जो मामलात हैं, जो जो दुश्वारियां हैं, इन तमाम चीजों की आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और आपको इस पोर्टल में अपलोड करने के बारे में आगाह किया जाएगा. मैं बराए मेहरबानी तमाम दावणगेरे जिले के मुतवल्लियान से अदबन गुजारिश करता हूं, बतारीख 30/10/2025 को सुबह 11 बजे HKGN शादी महल में हाजिर हों और इस मामलात को और इस पोर्टल में उम्मीद करने के बारे में जानकारी हासिल करें. अस्सलाम वालेकुम.